देखिए एवं आसिक पहुँची जाइए बारिपदा बस स्टाण्ड जहाँकि बारिपदा बस स्टाण्ड पूरा नुआ रूप में देखिए बारिपदा बस स्टाण्ड तो बारिपदा बस स्टाण्ड भीतर को जीवा आ देखा बारिपदा बस स्टाण्ड रे केमिति सब काम हो तो चलतु एवं बारिपदा बस स्टाण्ड भीतर को जी देखिए बारिपदा बस स्टाण्ड मयूरभंज पूरा नुआ रूप में देखिए बारिपदा बस स्टाण्ड टी यहाँ भुवनेश्वर को जाऊँ देखिए बस बढ़िया बढ़िया सब बस सब आसी आपण मैंने सबुआड़े जापर देखिए सबुआड़े जाऊँ बस देखिए करंजिया जोशीपुर बॉम्बे छक भुवनेश्वर बालेश्वर सबुआड़े ये बस आपण मैंने पाइपर देखिए बॉम्बे छक केउंझर सबुआड़े बस जाऊँगी बारिपदा बस स्टाण्ड सांग मैंने आग को आसूची रथयात्रा ओडिशार विशाल जहाँकि रथयात्रा ऐतिहासिक रथयात्रा पुरी रे होची ता सहित बारिपदार मध्य सुंदर भाव में रथयात्रा होची तो ए वर्ष 2025 रे रथयात्रा किभल भाव में प्रिपरेशन चली आज आम देखापी पहुँची जाइचु बारिपदार तो हेलो हाय नमस्ते जय जगन्नाथ सांग मैंने आउ एक फ्रेश न्यू बब्बालिया भिडियो आपण मानक स्वागत करुच्ची सांग मैंने आज आम आसिक पहुँची जाइचु बारिपदार रथयात्रा किभल भाव में चली प्रस्तुति देखापी चली तो भिडियोटी पूरा आपण मैंने कंटिन्यू करूँ तो चलतु एवं आपण मानक देखा बारिपदार रथयात्रा केमिति प्रस्तुति होची तो भिडियोटी पूरा कंटिन्यू करूँ तो चलतु लेट्स गो देखिए एवं आसिक पहुँची जाइए बारिपदार जगन्नाथ मंदिर पाखे जहाँकि अल्प दिन रहा रथयात्रा तो रथयात्रा कि भाव में प्रस्तुति चली देखिए बहुत बढ़िया भाव में मंदिर रंग दि जाऊँगी पूरा आते सुंदर भाव में तीन रथ तैयारी चली पूरा आपण मानक आज आम देखा वीडियो माध्यम जहाँकि द्वितीय श्रीक्षेत्र भाव में परिचित बारिपदार रथयात्रा ये सुंदर धूमधाम पालन करा जाए बारिपदार रथयात्रा जहाँकि पुरी रथयात्रार गोटे दिन पर बारिपदा रथयात्रा होता है ये वर्ष 2025 केमिति प्रिपरेशन चलती चलतु आपण पूरा देखा बारिपदार जगन्नाथ मंदिर बहुत सुंदर भाव में सजा जाऊँगी बहुत पूरा चारिआडे सब कलर हो देखिए सबुआडे कलर चली जहाँकि जगन्नाथ रथयात्रा ए वर्ष बड़े धूमधाम हम देखिए पवित्र रथयात्रा भक्तिमय अभिनंदन महाप्रभु घोष यात्रा आपण मानक सहयोग आपण माने कोड स्कान एठी दिखाई आपण मैंने एठी निज सक्षम अनुसार एठी दे पारिबे जगन्नाथ को तो बहुत सुंदर देखि पार्थिबे एठी तैयारी चली कलर मध्य होची देखि पार्थिबे कलर दिया चलची एबे तो ठाक जर अछि आ अल्प दिन रहिला रथयात्रा सेति पय देखि पार्थिबे बहुत बढ़िया भाव में रथयात्रा रे एठी सजा जाउची देखि पार्थिबे सब आड़े सजा चलची देखी पारे कते बढ़िया भाव में देखिए जगन्नाथ मंदिर सजा अच्छी तो एवं आम जीवु रथ कि भाव में प्रस्तुति होची देखा तो चलतु एवं आपण मानक देखा बड़ दाण्ड रे तीन रथ पूरा देखी पारे बड़ दाण्ड रे तीन रथ एवं होची काम सरीवा बसलानी देखी पारे यही देखी पारे तीन रथ पूरा प्रिपरेशन जोरसोर रे देखो देखी पारे केड़े सुंदर भाव में केड़े बड़ बड़ रथ देखी पारे रथ एबे चली प्रस्तुति माने पूरा तैयारी चली रथ देखी पारे डिजाइनिंग होची देखी पारे रथ वाह केते बड़ देखी पारे रथटी ओ माय गॉड जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा तीन रथ एठी होची देखि पारथिबे केते बड़ देखि पारथिबे वाह रथ काम पूरा सरीबा माने 80% एबे काम सरीगलान देखि पारथिबे जेहेतु आ अल्प दिन रहिछि रथ देखि पारथिबे पूरा काम मध्य जोरसोर रे चली देखि पारथिबे तीन रथ बड़ दाण्ड रे ठिया हिछि देखि पारथिबे ए देखो केडे सुंदर भाव में रथ प्रस्तुति होची रथयात्रा देखी पारे बड़ जोरसोर रे काम होची देखी पारे हलदिया पिंक ग्रीन तीन कलर रे तीनोटी रथ होची देखी पारे वाह देखी पारे केड़े बड़ बड़ देखी पारे रथ
ଏଇଟା ଦେଖିବା ଗ୍ରୀନ କଲର ରେ ସଜା ହଉଛି ଦେଖିବା ଏଇ ଏଟା ଗ୍ରୀନ କଲର ର ତିନି ରଥ ବଡ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଥ କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବାରିପଦାର ଯାହାକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏଠି ତିନି ରଥ ଚାଲିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବା ଯାହାକି ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା ରଥଯାତ୍ରା ସେଥିପାଇଁ ତିନି ରଥର କାମ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ଦେଖିବା କେତେ ବଢିଆ ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ଏ ବର୍ଷ ହବ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ତିନି ରଥ ଚାଲିଛି ଦେଖିବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାରିପଦାରେ ଚାଲିଛି ରଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏଠି ପୁରା ତିନି ରଥ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରିପେରେସନ ମାନେ ପୁରା 80% କାମ ସରିଗଲାନି ଆଉ ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା ରଥଯାତ୍ରା ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବଡ ଧୁମଧାମ ରେ ରଥଯାତ୍ରା ହବ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଚାଲିଛି ଦେଖିବା ଦିନ ରାତି କାମ ଚାଲିଛି ପୁରା ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହଉଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ତିନି ରଥ ପୁରା ସଜା ହଉଛି ଦେଖିବା କେମିତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ମତେ ଏଠି ଆସିକି ରଥଯାତ୍ରାରେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରଥର ଚକ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରଥର ଚକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ ବଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରଥର ଚକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ବଡ ଚକ ସବୁ ରହିଛି ମାନେ କେତେ ବଢିଆ ଭାବରେ ସବୁ ଚକ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସଜା ଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୱା ମାନେ ରଥର ଡିଜାଇନ ଟା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରଥର ଚକ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଆଗ ପଛ ହେଇକି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୱାଓ ମାନେ ଗୋଟେ ଘର ଭଳିଆ କହିବାକୁ ଗଲେ କେତେ ବଡ ମାନେ ଏତେ ବଡ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚକ ଗୁଡା କେତେ ବଡ ବଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ରଥ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରଥର ଚକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚକ ଗୁଡା କେତେ ବଡ ବଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ ବଡ ଚକ ସବୁ ଦେଖି କେତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚକ ସବୁ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଚକ ସବୁ ପଛକୁ ପଛ ଲାଗିକି ରହିଛି ଆଗ ପଛ ହେଇକି ଚକ ସବୁ ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ତିନି ରଥର କାମ ପୁରା ସରିବା ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତିନି ରଥ ପୁରା ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଆଗକୁ ଯିବେ ରଥ ଟଣା ହବ ଖୁସିରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଲିଛି ୱାଓ କେତେ ବଢିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସଜା ହଉଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଦଉଛନ୍ତି ଏଠି ବାରିପଦାର ସ୍ପେଶାଲ ମୁଢି ତା ସହିତ ଚପ୍ ବାରିପଦାର ମୁଢି ଚପ୍ ଖାଇବା ଏଠି ଯାହାକି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ସବୁ ଏଠି ଦଉଛି ଦେଖିବା ତ ଏବେ ଆମେ ଖାଇକି ଟ୍ରାଏ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମେ ଖାଇକି ଟ୍ରାଏ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଶାଳ ପତ୍ର ଦେଇକି ଦେଖିବା ଆମର ସରିଗଲା ଯାହାକି ମୁଢି ଥିଲା 20 ଟଙ୍କାରେ ମୁଢି ଚପ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ସବୁ ପକେଇକି ଦଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ବହୁତ ବଢିଆ ଦେଲେ ଖାଇବା 20 ଟଙ୍କାରେ ପେଟ ଫୁଲ ପୁରା ଆପଣ ମାନେ ହେଇଯିବ ଆପଣ ମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ରଥଯାତ୍ରାଟେ ହୁଏ ଯାହାକି ରଥଯାତ୍ରା ପରଦିନ ଏଠି ରଥଯାତ୍ରାଟି ହୋଇଥାଏ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟଲ ଆଉ ମୀନା ବଜାର ଏଠି ପଡିବ ଆପଣ ମାନେ ଆସିବେ ମୀନା ରଥ ଟାଣିବେ ରଥ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଏଠି ପୁରା ତା ସହିତ ମୀନା ବଜାର ବୁଲାବୁଲି କରିକି ପୁରା ଆପଣ ମାନେ ଘରକୁ ଯିବେ ତ ଭିଡିଓଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଯୋଉମାନେ ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଯୋଉମାନେ ବି ବାରିପଦାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭିଡିଓରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସହର ଆପଣଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସାରା ଓଡିଶାକୁ ଆମେ ଦେଖେ ତ ପୁଣି ଏକ ଫ୍ରେଶ ବ୍ଲଗ ରେ ଦେଖା ହବ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।